नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ संध्यारे सांग माने आपण मानकु स्वागत भाउजन को टिके झरीवा कहउछंती छात तळ को खसी जियो हाथ धरी बाट चालू थिबा धरु नाही काई धरी धरी नाही सांग माने आमर मजादार भिडियोटी आपण मानक पई अछि आपण हसीवा सहित आमे हसीबू आस आमे भिडियोटी को देखि नेबा शेष पर्यंत हसी हसी रहिबा तमे चाहू छ ना मो सुंदरी रानी मरी जीवो डेली आमे जो वीडियो बनाउछु सांग माने केते दुख करिवे भाउज कुआरे गले भाउज को भाई छाड़ी दे चली आसिले जम्मा एमिति हेई परियो हेई परिबनी सांग माने भाउज कहीं मन भितर एमती आनिले जमा आनबेनि तांकु टिके कहीदेव कमेंट रे जाओ सांग माने आज मजादार ढग प्रश्नटी अच्छी आपण मान पई सुंदर प्रश्न जे कि जनरल नॉलेज सहित आधारित साधारण ज्ञान एथिरे आपण माने किछि शिखि पारिबे सांग माने ताहले प्रश्नटी रही देखंतु सांग माने गोटे भाउज कौन कहउछंती हां तमे एई दिन रो पारि परिबो ताहले प्रथम प्रश्नटी रही भाउजन को देखंतु सांग माने भाउज टिके समय काटुचंती जाओ ये समय काटू काटू भाउजन को टिके प्रश्नटी पचारि देबा देखा जाऊ भाउज कौन उत्तर दउचंती आशा में वीडियो टिके देखि नेबा शेष पर्यंत सांग माने ताहले प्रश्नटी रही भाउजन को कौन कहउचंती जदि भाउज न कहि पले सांग माने आपण माने भाउजन टिके हेल्प करिवे ना कौन कहउछ प्रथम प्रश्नटी रही भाउजन को कहले देखी महानदी एवं देवी नदीर संगम स्थल रे केउ शहर अवस्थित अछि महानदी एवं देवी नदीर संगम स्थल रे केउ शहर अवस्थित कटक शहर कारण भाउज शीघ्र कहीदेती से कटक मु ऑप्शन दे नहीं ऑप्शन दउछि सुन तापर कुह नले हारी जीव हाँ तमें हारिले मते भल लागबनी ऑप्शन टी दउछि देख सेटा होछि पुरी कटक भुवनेश्वर राउरकेला कटक कौन से कटक को धरीच ओहो सांग माने भाउज धरी नचिंती से महानदी कटक अच्छी से धरी नेले कहउछंती कटक बोली सांग माने आपण माने भिडियोटी को देखुथिबे निश्चिंत कमेंट रे जणांतु एई भली मजादार भिडियो देखंतु सांग माने मु प्रश्नटी करछि महानदी एवं देवी नदीर संगम माने हेबा स्थल रे केउ शहर अवस्थित माने केउ शहर रे से अच्छी भाउज कही देछंती कटक जाओ सांग माने आपण माने बाछिकी कमेंट रे जणाई पारंती नले भाउजन कथा रे एकमत हेले आपण माने कमेंट रे लिखि पारंती कटक बोली नले राइट बोली लिखि पारंती भाउज कहिचंती राइट बोली लिखि पारंती जाओ सांग माने प्रथम प्रश्नटी सरी जाईची ताहाले सेकेंड प्रश्नटी मु आनुची भाउजन पई भाउज कोन कहउछंती आशा में देखि नबा भिडियोटी को शेष पर्यंत सांग माने ताहाले सेकेंड प्रश्नटी टिके भाबीबा तमे बाबू त मु जाऊ कौड़ी पड़ो ताहले कहला देखी कही गोटे कहीदे पड़ो आस आस आमे आस आस आमे जबा छाड़बी गोटे प्रश्न उत्तर देदेव सांग मैंने अपेक्षा अच्छी मझीर पड़े भल लगे से तुम आ गोटे प्रश्न उत्तर दे दियो हाँ देखो तू सांग मैंने भाउज कौन कहउछंती कहला देखी प्रसिद्ध उदयगिरी एवं खंडगिरी गुंफा केउठारे अवस्थित एटा कहि परिबिया सांग माने प्रसिद्ध उदयगिरी एवं खंडगिरी गुंफा केउठारे अवस्थित मु प्रश्नटी करिछि भाउज कहउछंती भुवनेश्वर सांग माने आपण माने निश्चय जानिथिबे जदी निश्चय कमेंट रे जणांतु ए बड़ी मजादार प्रश्नर उत्तर देई दियंतु भाउज कौन कहीदे कि अधा खुशी अच्छा माने डाउट रे अच्छा सांग माने भाउज को टिके क्लियर कर दियंतु भाउज ठीक कहते कि नहीं प्रश्नटी आपण मानको आउ थरे सुनी देउची सांग माने प्रसिद्ध उदयगिरी एवं खंडगिरी गुंफा केउठारे अवस्थित
ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆହା ହା ହା କ'ଣ କରୁଛ ରେ? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛ କି? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ହଁ ଏବେ ମୋତେ ଖୋଲି ଆଁ ମା ମୁଣ୍ଡ ପଶିବ। ହଁ ଚାକୁରି ଆଣିକି କାଟିଦେ। ଦେଖୁଛ ଚାକୁ ଆଣିବ କାଟିଦେବ ଦେଖ। ହେଇରେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନା, ଚାକୁ ଆଣି କାଟିଦେବ ହବ। ହଉନି ଖୋଲି ହଉନି ନା କ'ଣ? ଗଣ୍ଠି ପିଇ ଯାଇଛି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଛି ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଛି ସେଟା ରାଇଟ୍ ନୁହଁ। ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ଯଦି ରାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖି ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଗଲାଣି। ଭାଉଜ ସବୁ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଖୋଜିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇବେ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅପଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଭାଉଜ ଯିବେ। ଭାଉଜଙ୍କର ଗୀତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ହଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି କ'ଣଟା ଗୀତ ହଉ ତା ହେବନି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୁଁ ରଖିବ ମାନ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।